So ayan guys, namimili kami dito ng baon sa dagat. Magpipiknik kami ngayon sa dagat. Kakain lang kami dito guys sa kuan. Kain kami dito sa dagat kasi araw ng ano ngayon, Friday ng madaling araw. So mag-ano kami, pipiknik. Meron kami dalang kapsa. Tapos soft drinks. So. Drinks, order. Tapos may dala akong pamingwit. Oh. Habang kumakain, mamimingwit. Baka sakaling makakilaw ng isda ngayon. Nung nakaraang araw, wala eh. Zero. Wala tayong huli. Naka-isang huli lang tayo nung nakaraang araw. Mabawi tayo ngayon. Gusto niya yung magpaturo ng kumusta ka? Kumusta ka? How are you? How are you? Mabuti. Mabuti. Fine. Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Windro. Windros. Robahar. Robahar. Punta kami ng dagat. Punta kami ng dagat. Ano ba? Jubair. Jubil? Ano? Mita na ijasa. Ano sila Saturday? Saturday marami. Wala? Ana intero Jubair. Jubil? Balik sino sabi Jubil? Shop kita. Hada pi mahal hada. Mall. Ano ibga mall Jubil? Wala? Kalam sida? Kalam sida, nama kalam kita. Bukra kalam akit mia filmia, insyaallah. Kalam Jubail ro, ana intero. Intashil ala dul Saturday, asal lesh. Bukra Juma. Ro sa baha ye baha. Aywa sa. Bas malam ada weekend muskil lang. Jada ada customer afternoon. Hada yung mansab Saturday. Aywa. Hada weekend hada. Problem aywa. Nandito na kami sa dagat. Nandito na kami sa dagat. Nandito kami to dagat. Aywa. Kakain lang kami sa dagat. Aniyesh kalam. Mujud Alhen Bahar. Kakain kami ngayon sa dagat. May dala kaming kapsa. Ikinta. Kaya ka dagat, dahil ng kapsa. Yan mga kasama namin guys. 2, 4, ano kami, 6. 2, 4, ano name? Wala. 6. Yan ay 6. 6. Yan. Yan, ang oras ngayon ay sakam alin? Sa 2 o'clock. 2 o'clock? Ang oras ngayon ay alas 2 ng madaling araw. Araw ng 2:10. Araw ng Friday. Ayan. Barit alin sa? Sa? May alin ba? Ada inter Ramadan ro la da endo. Then para ko. Yes. Dito na kami sa dagat. Medyo malamig ang ano ngayon, panahon. Maraming mga ano rito nagtatambay oh. Ito tayo. Well, hina? Hina? Suya gidam? Asan hina? Wajid na pa rin. Dito kami sa kuan, pinaka dulo. Tinangati kung ano. Halawala. Abu Yamani. Halawala, hayakala. Oh. Muya kabir alin o sagir? Sagir. Muya. Ano may ano? Bipik. Tingnan nyo yung kasama ko guys, naka ano, sunglass. Kahit natutulog yan, nagaganyan yan, nanonood ng cellphone. Baka ano daw, masakit daw yung mata niya. Ano? Intasyo pa tarik. Mapi. Ha? Mapi siya, tarahag siyam sa dasa? Ano, nadarat siya? Bilin. Yan lang, shout out.
Kalam, shout out. Shout out. Shout out. Sino utot? Shout out. Shout out Abu Yaman eh. Yun na. Ada majanan. May mga ano na naman dito. May libreng tubig. Yan, may libreng tubig guys, oh. Para sa mga nagja-jogging. Hina? Mapi muskin? Hina. Aywa. Hina. Anuhin ka muna to guys, yung pamingwit ko. Habang nag... Aywa, Brando aywa. Ayan guys. Sana makahuli tayo ng... Sa ngayon. ايش معك يا برندو؟ Dagag. Ano rakab dagag? So hada samak. Ano rakab akin lahat samak. Oh, ano din samak yung hada ini. Ini shop? ايه Yun, ano pa, nag-iilo pa yung chicken breast. Ayan. Muna yan. Maraming isda. Sana i-give sa kilo ko lang. May ID? Wala? Ano ka bait? Hindi na bait. برندو Aywa. أكل Aywa. Lagi ka. Oh. Bismillah. أكل Ayo, kalas. Thank you very much. We love ya. Maaf ya, hada miskin, maaf pulos. Ayo, salam. Assalamualaikum. Hada Ayo, salam. Ayan, Abu Yamin yung tropa namin dito sa store. Syukran. Kalas, syukol. Kalas, dawam. Sa itnas? Wintro na. Pues, syukran na. Hindi kalap. Ayan na yung ano namin. Lagi ka. Picnic ang mga guys. Tropang Dhaka. Pilipini alin o Yemeni muskila. So, arba na par Dhaka. এইটার উপর একটা দিছি সুন্দর Ito kasi yung kanin namin guys. Ano lang to, binigay lang to. Sa katabi naming tindahan kasi may sobra silang mga ano eh. Yan, hindi namin to binibili ha. Binibigay lang to. Marami pa to doon, nandoon pa sa store niya may para kinabukasan kakainin namin. Ayan oh. Ayan. Oh. Ayan. Uy na. Kain tayo mga guys. Alas video entak kalawa. Allah habibi, تفضل. Hold Hafiz, apa? দেখছেন মুরগি আইনা এক লাখ খাইতে আছে জি তোমার মুরগি নাই Bilapia.
আমরা আবার সাদা খাই অনেকে দিলাম Samim Dubba. আল্লাহ 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 বাংলাদেশ হইলে এমন সাগরের মধ্যে ময়লা মালায় ভরে লিল হ্যাঁ কত সুন্দর সাগর কোনো ময়লা নাই কিছু নেই Bangladesh Ayan na. Tapos na kami kumain guys. Thank you for watching.